Shalom shalom. Leo ninakuja kukushauri au kukuambia mambo ambayo yatakusaidia kuweza kupata heshima. Usio mtu wa kulalamika kwamba watu hawaniheshimu, watu wananidharau, sababu sina kazi, sababu sina pesa, sababu ya hali yangu mimi ni mfupi au mimi ni mrefu, sababu ya hiki na hiki. Unajishawishi ya kwamba watu wanakudharau kwa sababu fulani. Nikwambie tu ya kwamba wewe ni responsible wa kujifanya uheshimiwe au usiheshimiwe. Attitude yako, matendo yako, namna yako ya kuishi itafanya wakuheshimu au wakudharau. Kwa hiyo zingatia ya mambo ambayo naenda kukuambia, itakusaidia sana sana kuweza kupata heshima kwenye ndoa yako, kwenye sehemu yako ya kazi, sehemu ya marafiki, kwenye jamii, kwenye society, sehemu yote ambayo unaishi. Ukizingatia ya mambo na kuhakikishia unaenda kupata heshima. Jambo la kwanza ambalo litakusaidia kupata heshima yako ni kwamba usimtafute asiyekutafuta. Mtu ambaye wewe ndio unampigiaka tu simu kila siku, wewe ndio wakumwandikia message, wewe ndio wakumjulia hali, wewe ndio unamtembelea tu kila siku, yeye hafanye hiyo feedback kwamba kile ambacho unamfanyia naye akufanyie. Na kuambia stop, acha kushughulikia yule asiyekushughulikia, acha kutembelea mtu ambaye hakutembelei. Unajizaraulisha. Hata kama mtu yuko busy kiasi gani, yani hawezi kosa hata dakika moja ya kukuambia jambo, ya kukusalimia. Acha kujipendekeza kwa watu ambao hawakujali. Wakati unajiwekaweka sana, unajipendekeza sana, inakuletea madharau, inakushushia heshima yako. Jambo la pili ambalo litakusaidia kupata heshima ni kwamba acha tabia ya kuombaomba, acha tabia ya kutegemea watu, acha tabia ya kuishi kwa misaada. Itakudharaulisha sana. Yaani usikubali ya kwamba mtu akupe kitu, mtu akusaidie alafu akudharau, mtu akupe kitu alafu akufuatishe maneno machafu. Ni mbaya sana. Ni afadhali ukose lakini ubaki na heshima yako. Ni afadhali usiombe mtu ambaye unajua kwamba huyu atanidharau, lakini abaki na vitu vyake, wewe ubaki na heshima yako. Usikubali ya kwamba mtu sababu anakusaidiaga, sababu anakufanyiaga kitu fulani, yawe au anakuona kama takataka, akuone kama kitu bure, asikuconsiderate kama mtu, asikuweke tena kwenye nafasi yako, yani hata mdogo kwako, hata mtu ambaye yani umemwachia umri, umesoma kumzidi, lakini sababu ya kitu ambacho anakupa. Usikubali madharau, kubali mateso, lakini ubaki na heshima yako. Kubali ukose, lakini ubaki na heshima yako. Kwa hiyo nasema tena, acha maisha ya kuombaomba. Mungu anaweza kukusaidia bila mtu yeyote kukudharau. Jambo lingine ambalo litakusaidia kupata heshima ni kwamba tunza ulimi wako, tunza mdomo wako. Acha kuongea maneno ambayo haujui, acha kuongea vitu ambavyo havina umuhimu, acha kuongea wakati haukuulizwa. Yaani ni bora kukaa kimya kuliko kuongea maneno ambayo hayana maana. Ni bora kukaa kimya kuliko kuongea wakati haukuulizwa. Ukimya ni muhimu kuliko maneno ambayo hayana maana. Mdomo au ulimi, maneno yetu ni miongoni mwa vitu ambavyo vinatukosesha heshima kuliko maelezo. Yaani rafiki yangu, ukifika sehemu, hata kama una neno la kuongea, lakini kama haukuulizwa, kama hauna uhakika, kama haujui, ni bora ukae kimya, lakini ubaki na heshima yako. Hata kama unajua, hata kama uliulizwa, lakini angalia mazingira, naongea nini, naongea kwa nani, naongea saa ngapi. Linda mdomo wako ili utunze heshima yako. Mtu anapokukosea heshima, mtu anapokukosea adabu, muambie, muonyeshe kwamba umenikosea heshima na sifurahi na usirudie. Yaani usisubiri kwamba wakukosea heshima mara ya pili ili uonyeshe kwamba haukufurahi. Yaani chochote ambacho unaona kwamba huyu mtu amegusa heshima yangu, hata kama ni nani, hata kama ni mkubwa gani, lakini kama tu amegusa heshima yako, amekukosea adabu, na kutia moyo ya kwamba umwambie kwa heshima ya kwamba hii ambayo umefanya, hiki ambacho umeniambia, hiki ambacho umenitendea ni kibaya, umenivunjia heshima, kwa hiyo sifurahi na usirudie. Ni haki yako kurudisha mtu kwenye njia, mtu ambaye anataka kukuvunjia heshima. Alafu jambo lingine ambalo nakushauri wewe ambaye unataka kuheshimiwa ni kwamba jizuie sana mbele ya chakula. Yaani njaa, tumbo hii inakuwaga inasumbuaga mtu sana, lakini unaweza ukapoteza heshima sababu ya chakula. Jua kujikontrol wakati uko mbele za watu unataka kukula. Unaweza kuwa kwenye sherehe, mko sehemu fulani na watu wengine. Jiangalie sana namna yako ya
chakula. Usiwe mtu wa pupa mbele ya chakula. Usiwe mtu wa kupenda kula sana, zaidi sana kukula kwa watu. Mtu ambaye hakulagi kwako usikule kwake. Mtu ambaye yani wewe tu ndio unaendaga kwake unakula, yeye hajawahi kuja kwako, nakuambia acha hiyo tabia. Ndio maana utaona hata watoto wengine ambao hawakuelimishwa vizuri, wakikuona tu njiani wanakuwa na kudharau, wanakuwa na kuona mtu wa bure. Sababu gani? Inawezekana wameshaona udhaifu wako kwenye chakula. Viongozi, watu wakubwa wenye heshima, lakini mbele ya chakula, sababu tu ya njaa ya dakika fulani, inawakoseshaga heshima. Kwa hiyo rafiki, jizuie mbele ya chakula, kuwa na utulivu. Hata kama una njaa kiasi gani, angalia, usikuwe mtu wa kukupa sana mbele ya chakula. Ukitaka kuheshimiwa, jua pia kuheshimisha na kuheshimu watu wengine. Yaani usikubali ya kwamba mtu fulani wanamdharau mbele yako. Usikubali ya kwamba kuna mtu fulani anaongea maneno mabaya kwa ajili ya mtu mwingine, wewe ukiwa hapo unasikiliza. Hapana. Ukiona mtu ambaye anakoseana heshima, ukiona mtu ambaye anaongeana vibaya, mrudishe kwenye mstari, mwambie hiki ambacho unakifanya ni kibaya, hiki ambacho unafanyia mwenzako, namna ambavyo unaongea na mwenzako sio kitu kizuri. Usikubali wewe uheshimiwe alafu mwingine adharauliwe. Hapana. Kupokea heshima ni pamoja pia na kuheshimisha watu wengine. Unataka kuheshimiwa? Hakikisha unakuwa msafi, vaa vizuri, nukia vizuri. Muonekano wako wa nje, uvaaji wako inakupatia jina, inakupatia qualification. Yaani mtu akikuona namna ambavyo unavaa, anajua huyu ni dada, huyu ni kaka, huyu ni baba, huyu ni mama, huyu ni pasta, huyu ni padri, huyu ni shehe. Kwa kukuona tu anakupatia jina. Usikubali ya kwamba umeonekana nje, umetoka nje, alafu uko ovyo ovyo. Yaani nakwambia rafiki, wakati wote unajua kwamba umetoka, watu watakuona. Usifanye kosa ya kusema kwamba ngoja tu niwe tu kawaida, niwe tu simple. Hakikisha unavaa vizuri. Hakikisha yani uvaaji wako, muonekano wako inabakia picha ndani ya akili za watu, waseme kwamba fulani alikuwa anavaa hivi, fulani alikuwa hivi siku fulani. Usikosee kuonekana. Kuwa msafi. Usipite alafu mtu anabakia anafunga pua sababu ya harufu mbaya. Unakaa na watu, yani watu wanakuvumilia tu sababu ya harufu ambayo unatoa hapo. Kuwa msafi. Sukua meno, sukua, weka perfume. Kuwa msafi inaleta heshima. Muonekano wako wa nje. Tusitunze tu roho alafu unajiachaacha ovyo ovyo, eti Roho Mtakatifu ndio kiroho. Unajizaraulisha na uchafu. Baba, mama, onekana kufuatana na umri wako. We mwanaume mzima, we kijana wa miaka 20 unavaa kama wa baba. We dada unavaa kama wa mama. Alafu unaanza kuomba wasiolewe, watu hawanipendi. Angalia uvaaji wako. Kuwa safi, vaa kufuatana na umri wako. Vaa mavazi ya heshima, alafu utakuja kushuhudia heshima ambao watu watakupatia kufuatana na muonekano wako. Usibaki kwenye mahusiano ambayo haikuheshimishi. Usibaki kwenye mahusiano ambayo unajikuta kwamba wewe ni mtu bure, wanakudharau. Yaani ule mwanaume hata kama endo anakupatiaga pesa, endo anakusaidia, alafu anakudharau sababu ya msaada wake, achana naye. Toka kwenye mahusiano ambayo haikuheshimishi. Toka kwenye mahusiano ambayo haikupatii consideration. Yaani nikwambie, upendo au mahusiano ni kila mtu kwa nafasi yake. Huyu ni kichwa, huyu ameitwa kupenda na huyu ameitwa kuheshimiwa. Usikubali kupoteza heshima yako, unavumilia madharau sababu ya msaada ambao unapokea kwa mtu. Asipokuheshimu, achana naye. Asipokupatia nafasi yako, achana naye. Jambo lingine muhimu sana ambalo litakusaidia kupata heshima, jua kuheshimu muda. Ukikubaliana na mtu, ukipeana na mtu appointment, tukutane muda fulani, hakikisha dakika 5 kabla umeshafika. Na usisubiri sana kwamba ule mtu mmekubaliana saa 8, yeye anakuja saa 9 ukavumilia. Never. Yani asipoheshimu muda, wewe umefika. Akichelewa sana, ondoka, ili siku nyingine ajue kwamba wewe unaheshimu muda, naye atajifunza pia kuheshimu na kuheshimu muda, kuheshimu makubaliano ya appointment. Muhimu sana. Jifunze kutunza siri kama unataka heshima. Usifanye maisha yako iwe public, maisha yako yani ijulikane na kila mtu. Kila mtu ajue nyumba yako, kila mtu ajue chumbani kwako, kila mtu ajue mambo ya kwako, mambo hata ya mwili wako, sehemu ambazo hazionekani, lakini wewe unafanya kwamba watu wajue.
Kuwa mtu ambaye unajua kutunza siri, siri ya ndoa yako, siri ya nyumba yako, siri ya kazi yako, siri ya upako wako, siri ya biashara yako, sio ya kuambia kila mtu. Kila aliyefanikiwa kwenye hii maisha, kila aliyeheshimiwa kwenye hii maisha ni sababu ana siri na amejua kuitunza. Na wewe pia ukitaka heshima, rafiki, jua kutunza siri, jua kuwa na vitu ambavyo unajua kwamba hivi ni vya kwangu, hivi haviwezi kutoka hapa, hivi vinaishia hapa. Yani kila eneo ina limit zake. Weka limit kwenye mambo yako, kwenye vitu vyako. Kipi kinatakiwa kujulikana na kipi kinatakiwa kibaki cha kwako. Siri inasaidia kupata heshima. Jambo lingine ambalo ni muhimu sana itakusaidia kupata heshima ni kwamba jua kitu gani unakipenda na kitu gani haupendi. Usikubali kufanyishwa kitu ambacho wewe mwenyewe haujisikii. Usikubali tu sababu ya kufurahisha mtu, sababu ya kupendeza mtu, kwa hiyo ukajifanya kama mjinga, ukajifanya kama hauna choice. Mtu ambaye anajielewa, mtu ambaye watakuheshimu ni mtu ambaye una choice. Unajua, mimi napendaga hiki na hiki sipendi, na usilazimishwe kupenda kile ambacho haupendi sababu tu ya unyenyekevu. Kuwa na msimamo sio kiburi, kujielewa sio kiburi, ni pamoja pia na kujipatia heshima. Wakati unajielewa, unajua kitu haupendi, kitu gani haupendi, na usikubali mtu akutendee kile ambacho haupendi kutendewa. Usikubali, rudisha mtu kwenye mstari hapo hapo ili usije ukadharauliwa ovyo ovyo. Unataka kuheshimiwa, rafiki yangu, usipatikane sana, usiwe tayari muda wote. Usipoalikwa usiende, na ukialikwa usitoke wa mwisho, kwamba wewe ndio watu wote wameshaondoka ndio wewe unaondoka. Hapana. Yani nikuambie, ile kuamba sababu ni rafiki yangu, sababu ni ndugu yangu, ametumia wengine message, ametuma mwaliko kwa watu wengine, wewe amekuacha, na kushauri ya kwamba ukitaka uheshimiwe usiende. Kama atasema alipitiwa, ni kwamba hakukupatia hiyo nafasi. Kwa hiyo na wewe usijifanye kwamba wewe ndio mtu wa watu, unakuwa unaonekana sehemu ambayo haukualikwa, unajipotezea heshima. Narudia tena, usipoalikwa usiende, na ukialikwa usichelewe kuondoka. Usipatikane saa zote. Wakati mwingine hata kama uko tayari, hata kama ulikuwa hauna cha kufanya, lakini angalia kwamba nilikuwa huko juzi, walinialika tena na tena. Usiende mara nyingine, jifanye tu busy kwa ajili ya kupata heshima yako. Kama mtu hana kitu chako, mtu hana pesa zako, ukimpigia simu mara ya kwanza, ya pili, umetuma message hakupokea, hakujibu, acha kupigiana simu, acha kusumbuana. Unapiga simu mara 10, unapiga simu asubuhi, unapiga usiku, unapiga leo, unapiga kesho, unajipotezea heshima. Mtu ambaye anakuheshimu, mtu ambaye anakuhitaji, mtu ambaye anakupatia nafasi, atakupigia akiona miss call yako, akiona message yako, atakujibu. Wakati unapigia mtu simu sana, akikujibu vibaya, usiseme kwamba amekukosea heshima. Ni wewe umejikosesha heshima, sababu umepiga simu sana, umetuma message sana. Asipopokea simu mara 2, kama hana pesa zako, kama hana deni yako, acha kumpigia, acha simu. Siku atakuwa na muda, siku ataona umuhimu wako, atakupigia. Jambo lingine ambalo litakusaidia, jambo lingine muhimu ambalo litakusaidia kupata heshima ni kwamba tafuta ujuzi, jifunze kila siku. Mtu ambaye anajua anatafutwa, mtu ambaye anajua anahitajika, mtu ambaye anajua anapataga fursa. Yani usitake sana kujipatia heshima kwa maneno yako. Unajipatia majina, mimi ndio bishop, mimi ndio archipap, mimi ndio nani. Unajipatia majina wakati vitu ambavyo unavifanya, ujuzi wako haina hata ile qualification ya majina ambazo unazipatia. Yani rafiki yangu, fanya vitu, kuwa na ujuzi ambayo itafanya watu wa kuheshimu, watu wa kutafute. Usijipe majina, acha ujuzi wako ikupatie jina. Jambo lingine muhimu sana ambalo litakupatia heshima ni kwamba fanya kazi, acha uvivu. Usipende maisha mazuri, usipende vitu rahisi, usipende vitu vya bure. Kazi ni kazi, hata kama ni kubwa, hata kama ni ndogo, hata kama mwingine anaweza kaiona kwamba kwake haifai, lakini kama ndio inakupatia kipato, kama ndio inakusaidia kusurvive, kulipa rent, kutunza familia yako, iheshimu na uifanye kwa bidii, na usiruhusu mtu mwingine adharau kazi yako, akuambie kwamba hii ni kazi ya ovyo, ni kazi mbaya. Wewe iheshimu na watu wengine wataheshimu kazi.
kila anayefanya kazi yani anaheshimiwa kwa lazima. Alafu jambo la mwisho ambalo litakusaidia kupata heshima ni kwamba invest kwanza kwa wewe mwenyewe, jitunze. Yani kama unapataga pesa, hakikisha kwamba kwa zile pesa ambazo unazipata unazitumia kwanza kwa ajili yako. Biblia inasema penda jirani namna ambavyo unajipenda. Yani kabla ya kusaidia mtu, jisaidie kwanza wewe. Kabla ya kumkulisha mtu, ya kupatia mtu kitu fulani, hakikisha kile kitu umejipa wewe kwanza. Watu wajifunze kutoka kwako, watu waone vile ambavyo unajitreat na vile ambavyo unaweza kuwatreat watu wengine. Hakikisha unajitunza, anzia kwako kwanza, alafu enda kwa wengine. Mungu akubariki na Mungu akuheshimishe kwa jina la Yesu Kristo. Hakikisha unashare hii video na watu wengine. Hakikisha pia unaweza kunifollow kwenye page zangu kwenye social media zangu. Kwenye TikTok Bienvenue Wanzire 31 au Bienvenue Wanzire 31. Kuna video nyingi sana ambazo zitakusaidia. Kwenye Facebook naomba pia unifollow Bienvenue Ministries Online au Bienvenue Wanzire. Lakini pia kwenye YouTube nakusihi sana uweze kusubscribe kwenye YouTube channel yangu, inaitwa Bienvenue Ministries Online. Hakikisha unabonyeza hiyo notification ili usipitwe na video wakati tunakuwa online. Kuna video nyingi sana za mahubiri, za mafundisho, za inspiration, hata za nyimbo, sababu mimi ni mwimbaji pia. Kwa hiyo nyimbo zangu utazikuta kwenye YouTube channel yangu. Hakikisha unaingia huko na Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.